أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanasho watu wana mawanzani sikusudi masihu yanu haupesi holiho ngabwana mawenji watukufu minhum demwana ma almuhtaram Mohamed Barouf kayao wakusudia waje wa ndongo zeni banu holiho de situation boko yiwaswili sha rederi somo emanara kandera some jerambe izora soma na miongoni mwa swala mane basi boko mgo tukawuzisi wao madu tukia makabati ujo bujera ija uzisi maswala mane yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana la tazulu qadama al-abd, manadamu kana buje midwai kana buje madu tukia hatta yasalu an arba'i pakauso maswala mane ya madu umri wa bitarma mpira msomo hazi ibata yule swala la mwandu mria juwe ohayatomu njua yao bitarma madu henri ela bili wa an shababihi o shababi wao wakati ya kana mvu hatoka juma uangamiza wandu hibia wandu ulapiza wandu na kufuru na hizo sontipi yararu lezema za haho uzihundu da hubi uzirumi aje yani de ilmu ya haho hui some saizo wasoma yale masuala mane buku haina mwanadamu ngelazimu ya jokana ngojozisi wayo yabo tikawajaba haupesi au kanga manzo nikempesi swafi hau hanti za wakati mwanama almuhtaram Barouf ya kamhimu ya kanzali juwe banu duka elelo bo komori nyondo mlo komori ngamjoka urambiaje ngamjoka mbakana ikamjahunu tena maudu ngamjoka ujohama de mazina alafu ndo ambaye anamtoka huyo ndo toe bababa hata bomwaona ya uka wa mdede ni swabia hizo shanga mwaliso swala la mwando ni rongoze belu zetu abia zina zirende ikoni hende hamba wa hanzi harma journali hanzi uka wa watu tondo wafanya baviri halafu wende wafanya zila waikoni wakana majilisi kwa ja yafanya paka belu hawaswidi lelo hafanya zila tena ngojondo mjiula uo na wandu wala wao maudu wajo rudi wapare belu yambe ukana nso ba karitu johandi sarao jaja changu swala wakati wani ujirenda ukana nyu ezonogo pia nyuzi juo wakati George Bush mwana wahe wa miso yenda yangamiza Iraki yaonesa ya uka Iraki inu de mala ni weika yao ngabo bombe atomique basomu sizoni ha fanya namna weika yao ngondo ya waeleza ukana balari jitweze twabiara zirenda Iraki zonti pia kezjanda ya military zifanye shabalari wewa basi waka journalist ya banenge koshi hamse kulialo kadondaru o kado ya muso haka ugabili wa ya duzula sha omwe wando wonesa ukana mairaki mo tipia oti malash o mairaki avant ya ka journalist shabanga bo binadamu ngabo utone ntia ho yanga mizimu ongenyi ma journalist boko hao nyi wandu weka yao mono emanzishi hao mwishe makaulu ya belu ya subutia mbekana olamdu yafanya malezi ebala haka undara uninyi ma journalist makabala au bala haka udara wenye mfuola au bala haka udara wa Komoro sambazi rende ikoni amba kana balata tenda fanya bavir au lieu ya demander pardon au lieu ya saisir mahakama hata mpaka lelo wajawari jizazila abonge hapo besenge joka lazima wakati sisiri msikini yaoni rambe nguna nzo wabaki wa hundwa jazila ekaide jotunge zamlamuhi nguna nze wabaki wajibi wao waundane na jazila wakati hiyo eze fami no wawasaidi yao no wadefi yongo wajula muhakana abantu garisaidi yao hayawani garisaidi yao zinyama shaka tusaidi ya wanadamu tizamba jana yauka mufti yula zimuta hano wanazioni kujata hano wanazioni yula zimu wakati wajiri ndrongo zahe namna in uonese usila mungorambia oje ukanga bono gomfukari ngabo wambamsam yombo kana ngabo fardu ain au fardu kifaya ya bili haram ya raru sunna yani makruhu ya tanu mubah alafu bo jawanti ya zindu zikonyi sihabu ili swala ngeli tuka ukabanu yauka esi ezendugo za jirisi yo manyanyasi nezendugo zela zifanyao bo mufti bo kadri engo ngorambi yoje si wa Komori au yabo basi dans 3 jours ngotuka ujonge micro urongo urambie namna hiyo ikaula zimu ni mpare ni wa Komori kema ulama wada za onti pia parce que banu eshijoko tumeza ndo wajuwe de kema ulama u ngwambia we peuple ko bali abantu kweli banu ngamya rumwe haki yangu shekema ulama u wahula pia waramene yo mwishi ya juzo kwa ndo ambilo kana ndo mwazi ya mishiri ba jauja sheze ngo sawo pia ngojujo zifana kema ulama umdas basi ngamjwa ambia wangu yokana aini mtu nabaki umoza tumye ya somi Qur'ani mdatenda du ishili ya mafiti haina mtu nabako hao ya swali ya some
Esabini ngamwambia nyinyi mafundi. Ngamjo ujoambia wandu waswali hata wasome Qur'ani hata she Qur'ani netum nezaka. Nezenongo mwambia wandu wanwazifanye. Izo wenji ngwa afanyili yao wandu wachi zabari doka kamtu hambe zili yora zitawa. Tiswali tisomo. Shakutunizia hokalizi, kutunizia elimu, kutunizia edulma, kutunizia howidi. Kutusu bitu anambia nizie liwatu, kutusu bitu anazia nizie ulevi, nizie soto biyambi. Yabo, ngamjo swali, shabo mraji dojuka mda ulizifadila zaka, utujina nwambia ni dano swali nofanya zaka. Na utowa swali haka. Zerengwani mraji, abo ika wada zimegewa unaanza, unambi yezembi ndenda o paske, izo nifanya uo mnyezi Mungu. Problemu doka, swala hangu mraji dojuka uhunda ze faida, izo nizo nye maulama umtoa mbio wana zioni wa hanyu. Ya utiwe mwananyi hobure, utihibie mwananyi hobure, utidurumu mwananyi hobure. Eze nguzo tipa ngo zifanyo. Ibada yo pia ngo ifanyo, she problemu kunaka uhunda hata mbafadula ya zabari, doka eze njema hizo, ngezi joka uhunda mraji boko, umbuli yangu lapizo, ngu kaliyo, ngu dolumu, ngu uo. Yabo, etumutu yonge jao. Enga mfikiro mdumshahe bana wala ngojuka uhisitumu, ngojuka uhisivalweri. Mufti ngojuka ujambekana na mtu mfungetumu wabejao. Akutana kangu tojo huona daba. Tojo huona vwenje mtuzi yokana. Ewe nto lili we mwana wedare kwa kajalani yokana. Ziluzi tipa rojo chile njofanya jasini yo haramu. Ngabo Farid Nafsir waka mufti Egypti. Hato holo hamba ukana wallahi sigareti. Ngeifanyo israfia hemali. Wallahi sigareti. Ngeidhuru yo muoni. Wallahi sigareti. Ngitalisha wandu wahuzingiza nelevushi. Wallahi sigareti elevushe kwa wachira na mrode golo wazine le Cleopatra loso. Yabo hizo zonti pia re israfi. Raukange hudhuri yo nasiramba la dhara wala dhiraru. La tadrimuna wala tudlamuna. Rudiwa makana inna mubadhirina kanu ikhwana sha. Yabo sigareti yu haramu. Seloi Qur'ani nezi hadithi sigareti yu haramu. Hatolo hazine wengo tuka utengezari chufu. Imba sigareti mwanzuri ziye. Shahambeza kweli omwe. Hato wazungu wakaza ukana satui. Getu kanseri na mwenele vuche na lendini. Kusona mrubira na mruranzimu kwa honge juzi. Yabo, ulade mufti wola. Shabanu wewe, ngawe hama belu, ngawe hama kiki, ngawe hama. Abu hati kwali, funda Bubakari yokanango tukotorambi yokana etumuge ya nisao maudu. Neze tobia za jirisi wabanu. Mwanada mwisila Muhammad awe, ujuwa weze aya za haramisha zengo zunzo tipi yambokana. Wala taqtulu nafsa, mtito weroho. Lati harama Allahu illa bilhaq. Badi kazi nugo zinu. Zinu hii haramisho towaro badike nugo sa haki hakidai. Ndalolo fanyo nai, wae mdubo kwa yao, hawa mdubure. Na mdubo kwa roho silamuni haileziwa harai haritati. Izole zinugo ndazo zotenza mdru ya ulawa. Alafu ananyasu watungo ulawa bure. Wala uteki sisi ya wadore nga ulata. Eila shizungu, eila ki Yahudi, eila ki Masihi, eila ki Silamu. Kutina hata mbanongo. Kutina hata relasyon vali. Hato bina damu. Abenge, kama biobelu yoka. Warabu wa misiru wamba ukana asiyasa na jasa. Siyasa hino politiki inu salte. Hata mufuti ba yanjari mwe politiki basi. Hata mufti ba isanjari mwe politiki basi. Hata fanywa hao lo hando janazi ni yazali basi. Mufti kujarongo haruma akte hamanda ila ekujamba ukana na mzie rogo za fitna. Ekujamba ukana mzie mtimu uwe. Ekujamba ukana unga muwa harendeche. Mzichua pia ukaba yanu inuguru upu makanti mdende. Na idazila wandu wadongo mbakana CRC shinu shama. Cha urassemble washa ukawatima watimbembi warendembi ya rumwenti ya Komori. Yode fasiri yao. Yode fasiri yao. Haizo zikaureje imanu jana mwambia ni ukana. Ebanu wa Komori abomda zena mna hiyo ngamjoka kwa mwambia ndao ni mdase baba. Gebala mkaulida sabari. Gebala mkautambia sabari. Yabo ikaula zimura nziro usiku alelo banda zitwa biazi warudi wanji yangu watugo utandugazi. Ze video pia alhamdulillah nyeze ngoto mlibani ndo ngamnere ya ozo. Saize twabia bo masifu wanji yo mijini tata ngwafuma na utandugazi na ndwa tokanwa na pefuna shihana izo zontifi. Ngarilida uhindibo wa Komori, ngarilida uhindibo wa Komori kwesi. Ebanu likanti jeriro ngo wendi ni. Ema ula ma umkanti mjomdo ngo wendi ni. Eba leshe jihadi makamba yokana ifori fe. Ebanu ni. Abanga meyo. Watata hangu walo Marseille na lise Marseille Paris ni haina mahara walo wangu. Ikaula zimura nzilo usiku wa maudu.
e Faransa ngwali e wakomori waleje na njeze mbavi banguriniko wakomori wa isawa juha wataficho bainge corona bainge tunda rafungwa son tipia shwa komori kwa takubali zabari wananyawa ulo wafu na mwenema dese yanu na nyinyi nyide msaidi yao ni wadaza hangu wa Marseille kaula zimura nzilo suko maudu ya ambassadilari renge le consulat le ambassade ya parisinu ya parinu rizirenge rambe no na rijeru ulo waban son tipia ngandura fungwa son tipia ngari le mwazila manda son tipia o wajuta manda ngwa dosi liba o wajuta mwa juzi shayi yo lazimu ranzilo suko maudi kaula zimu o wazungu ulisanga ruwasa untifu basi mrati jahari la zahadora bia ukana na muhime banga nge ki garjozi wala wandu timambia kwa wala wandu wanzu ke valium emdujo ambali bakata le 26 mai umda nzari ke valium she wanzo yojipanga una uhima hata wakati sifle kudamva ijoka vuzirwa ikeyiro wakati bekana mjori prepare sotere ni wandu mlene mapesa yahe ayina mdura tanga mapesa bana na mbezara kama ya prepare de kanga joli beze la manda yahe zenogo emala jotirwa shange lazimio nantide abasa basa yinu ike e Faransa ngarinja opirizo si wakomori son tipia wazijue hawu e Faransa ngarimpuse ho hambu baede usaidi yola ya pare Arabie Saoudite na mjuherera rumeze ambassade wallahi e kanga abo baingo wandu waidi ngamjoka mwado wa bigi ritende les ambassades zinu rendera zimili yabo ribale mafoto ndira ngamonao izo marenda khashukji izo les arendo mananya siwe kartujo bana tondola kartujo na ninga msaidi yao hula rendera rumeze ambassades zinu maudu wallahi kera tuwapata yipa ingeli jo parsiwa rendera kungwa haina bantu ya bidirende Faransa ngujo jo ka Faransa kamtuelewa Chabani ujere lokani wazungu litokati Facebook kuma nitota mafoto la haya tatikura mafoto e telefoni ke tuka kutambalia he mafoto ya oyi ya hafa oyi aina mbuku tugutwe mafoto haisa hafu ngena mjerende bati twa gazi na mina bol tono wana maori bulawa ngami preni twayo maudu tena ngami preni boye carte ngami preni beho ngami pre haina za mbwazi ni hunde maudu zini hunde sha akti hamada ila tena ke jalazimu wake mkomori ya lindie mjuma bantena e mapesa yitombola nyondo marenge mapesa yitombola ngari yata hawa basa ngari yata hawa basa haina mdu yaringa robo kumire akidi sile tombola nganza ora ntima uri mapesa nyo rumilo nganza mapesa hatu ya rumilo parce que wafanya zila uwede kada na uko jamba mimi na we si wandoa tu watu rijua wala dwanya nyao timwambia ni ukaka mtina majeshi timwambia mkanga nyina mbwana maburunku mharaya tazila ngamonao enga mida mtuma hindi tena ya wene saukana azali woinge bidio ribeze harakari mto omto wanga sina nungombiti ngari tsambali yao rendera ulwari fa rendera fungo son tipia rendera ruze nambekana on est tous au courant ngari jwa kana nyide mwamsaidie bwana woi mwajanae banu mwajamwa mnikata alinungu mtsori bwa ruhifa wenji kwa na parjo sa komo ribaingo wana problem ngamziju waondo. Vous êtes tous au courant, les autorités françaises, vous êtes tous au courant. Vous êtes complices de ce qui fait ce criminel. Yabo, namjamdi jilenda sipan. Wallahi karifanye geste yoma ulu. Amumlabi yone kazali ya jorenga mtumbi na mtunda rwala. Wallahi landim. Parce que karifa opirizo pia. Wakati yo omwatu wajo ufai wabao. Awade etumutiyo. Na mtiridiwa etumutiyo. Kabati ya tumwa basa. Ngari fungo ngari jode yero ambahindu hunu. Sha wajoona ikajuzi mwende mafinyiwe manyo le veri zindizo kwa jamli beni bwantuana zindizo kwa jamli beni ne fura mwende mwambia nzima ngende nzima inde wanzanti bomala ba mati makofikiru kabala minga miyango komori inde namne kemu kantunti ndurongo wananti ya duwa ndazila alafu maudu ni wanashwa ola hafa na ni wandosha hai na ni wanashwa mwende wadumde makoti ndo wanzanti mido yengo entisha salido yanzo boma chururu inde namna mleke mkantonti basi kama mwambio ni bana amuparo bo Muhammad Sayyid shiki wangu bwana dauna na nyuwalo Marseille pia mtemi ekenga nyine wabaki robo kume hapo ni upare docteur penalty wa Paris mi uste ndo rondo ekaba wabaki robo kume za tombola wakati ile abasa badike banu nyoti pia myelewana na azali garjo fanya le 26 mai asara hende kwa tina maji wafanya wala kwa prepare abasa Faransa ngejao enga mu mwanza ngo mumtoora ni chapara ni aibu zabari o pia wasanga wa ukuru yokana gari juwa yokana Muhammadu sutene u defende usaidio Emmanuel Macron e Facebook ni kwa tina hajani
na riso parende rengo rende rafungwa son tipi aina mbuge na avocat hunu aina mbuge na famille wajo dua yokana no emana na jamanu emana maulo hafu tambani usakomori sinopa usakomori ngamona na mwangali passport yangu ngamina muda mwinji njasa komori ngamona utifu wana mawanu njasa komori zabari wengu je nipashe hitwa na yabo tijoka nyide mamhanti nyide mamsaidi ni hanza liberté harumenti hano ni hanza demokrasia harumenti hano ni hanza droit de l'homme harumenti hano esabari msaidi yao bwana ola esabari msaidi yao bwana ola ekenede harumwa bahano Recado affaires étrangères, recado de Champs-Élysées. Et carene bahanu ya abone rizingaro yao. Ese bare kere funga bokomka chala kairi no rano alobonte. Ese pirizo za hon. E mana ofungwa hint e mana na japirizo. Wana maulo wafu ngabo mria juni saidia. No. Wadaza. Ranti ile purunku ilo utijibu purunku babanu kasaru ma wadona roha basa inu Fatima. Utijibu ezembo yisu. Awo ntwa mina tekenge joranti ya ule maburu ku ya dungo da ne zembo ne mapete ya dungo da otselwa ne mavayu e mahala ranto rambisisi haina dhamana wa collective wakati uja haina mndu joreme yakoti eli nchulo ndabe haina mndu joreme yakoti wo wanyanyanyi ya to wanyanyanyi muhazini ya viole ya rendezi tobia zila jana halafu waje waridua mdendeni ya ukana olare mwani malezi ebo bobelu vanbelu ingana mndu mshoka sina ebanu ingana mwana ukasina mwana belu ebala belu akambia ndo ebena mnaila ukana oyare mwani malezi emdu yare mwani malezi bo dabela mazi mndu dihwa watina ukefamia mndu aziju emdu yare mwani malezi bo chululu bo criminel la shonga mndu dihwa nezengu ekemdo aremani mndu diho batina nduzijua ekemdo aremani malezi mndu enda diho batina ukefamia hao wakadakor ekemdo aremani malezi mndu kahosiwa ekemdo aremani malezi mndu ka tolwe na jisi atwahirishiwa ya swaliwa yodi namna ekemdo aremani malezi bobero alafu usubuti kweli usubuti kweli umilie mikro urejeze beti zoerejeza ikoni shangwana haki ikoni watu uzia wahurenge wamba kwa 20 maulidi apaka uti basi Mwenyezi Mungu ngeyabo nguju sheka ngaramba ukweli mimi ngamine kartman titange tombola haina bahanu balo wandu wanambia ukangaritanga uhembwana inu miutanga badi wandu wajota tazabavuni ndongoza hao shaizo nazijua tila Luxembourg tika Montreuil tika Lyon tende Genève tina mala na tuhenda ntina mala na tuhenda hembwana yin ntuwa mini haunga mimengoni mo wandu walapiziwa walome ngoni mwandu wanzu atoleze roza sababu na mbwana yin kwa katokero wangu itola ujaba senge lazimi de makatia apunge bidiyo makatianu ekenga miwa hwenda nende cha izo na kanzana bebana ni watata hangu watukufu mlo Marseille wanasho hangu mlo Paris wanama watukufura aina bahanu mlio nyoti pia ngelazimiyo ranzido usiku wa maudu wallahi kaula zimu haina ambasadi rendera bika no eke ambasadi ni atuson pia basi bana basi ndo kabjari febana wakati ujabanu eke warangale wahundu Senegali wandu endeo wahundu sirulo hunurende wahundu alola renyo wende ritanganya baina bahanu ese polisi izo awari sari sijua na izo rabkarana ulo ason super mwezi tizo rife baso akati rijo kana relation rijo waswili basi wajo bona wakati hiyo do rambua shakarana karana mjobuli to biamada banu ngamfikiro kana entilange romani wanadamu yakili hanyu to biamada zina ngamfikiro kana entilange romani wanadamu do biulo islam ulo na akili ya jokubali ya kera dina tobia mada zila hojiri ngamdida wenditsen ngarjoba kibanda tsedo amba tsoi pe asonam reposa pe yode de mbaru yali bakish bolt pamnyezi munga chandia ou de place ina katwa paro e mafoto ya nurisari yaona kabati ya tuyaona faranta wayaona pia waju engarida zawe namna ino atandi garida zawe namna ino atandi eze tobia zin mwana nyasiwe tsoi hata mafura kajarando azini
atamuoa mpaka jana hizo tabia zile maana Yesu yarondaso warudi tena kwa masihu wanjia wale wakonda wakaumu na mkera aina mahala mdiyo re-exploit hawo haina mndu uloba hanu bana na mkera haina mndu uloba hanu bana ni meni kwezi haina mndu afanye barua bana ya ipose directement harumwe meri yaliyo yameukana ngamndu wao zijirio komori sha nganyima complice haina mndu nafanye barua bana yabehe harumwe meri yaliyo hauri behe ze barua au ministère des affaires étrangères le driar yuandishe ukana ngawe complice wallahi ko posto waone ze barua zibeshwa na damu na mkera de kwezi bwa komori haina mndu atofanya barua bana Emmanuel Macron wewe Champs-Élysées likazeza adresse pia gizo yao haina mkomori ulo bahanu banura usukwa lelo Faransa bana ribe heze barua hizo reze meri za hatu reze prefecture za hatu haina bahanu rifanye mhimu haina mndu ya hisi ya ukana gelazimuyo wandu wafanye namna boko wandu wanu ngwatu fanya jitihadi waelewe ya ukana ayi banuko linga fanyo betisi banuko fanyo betisi banu ese ngo risaidi yauzino uricho bezara to bana we ese barua hizo rinjarmo za ambassade zindo ajizilo arumwe zintizino ruambi ukana kamrongo za Faransa banga mona utobia madazino ngamjojo imprimer ma photo yao ha miyafanye pièce joint ribehe ngamjojo fanya pièce joint rambi ukana na mdaze mdohamba Nations Unies na droit de l'homme haina mnduga mjojua unjia aba basayino harumwe ordinateur nyoti pia mjembe adresse yo présidence Champs-Élysées ministère des affaires étrangères mbeheze tatatanzie swali behe barua chao rizibite armo posto haina mndu afanye barua banu ranzilo usikwa lelo mzi prepare yabo rizibe harumwe ambassade hizo nezendo arumwe eze bureaux zao hizo ministère des affaires étrangères merci Jean-Yves Le Drian. On est tous au courant de tout ce qui se passe au Comores. Vous êtes complices. Et que zengo izori zifanya ruwa babaisa. Rinjia rwa ambassade ya Arabie Saoudite. Yuwa beshe. Rwambi ukana weme ngoni. Mweze ngo za okazi lake za paro jiri. Sharanzia za alaja hudungo dingoni. Ngambona zitwabia za jiri sibu. Wauwa mndu wale wa mtihineze ngo atautu hosi watautu fanya chao. Ya wakanza wa hushenkeze ola wa mumuwa mumtahani. Hizo ile zitwabia buka yao. Ata Arabie Saoudite ngujo rinda ike haisikia ndugu amade zote na zijiri. Ya ukanga msaidi yao azali. Msamu msomu. Ngambona mnashona hani. Votre élève national so la kufanya madani bwa Arabie Saoudite basi yeke pression hiyo rijabarizize barua hizo yoke na utimi 5 euro bade ekamnu kufanya de réception na ibeza kayo asule makati ya nuwa yo mrofanye barua yambe merci Jean-Yves Le Drian, merci, tu as des enfants, tu sais bien que ce criminel a tué nos frères, il est en train de torturer, il a licencié, il prend tous les biens de notre pays, il vous donne, et vous la défendez et vous le soutenez. Et comme la tofanye wana makalima wa obasi, wallahi ke hatuona kana banuga marum hatwari, wanoko muripia. Et attendez-nous dans les élections prochaines. Le de les kalima da mwisu. Attendez les Africains dans les élections prochaines. Wallahi nam libidi anti barua hiyo. Aina mndugu jojo anti barua hizo ranzile usiku lelo. Chakariti wa kanari tsobaka ne mdarangele photo andoi pe atonam kariti ya babas bokomodo abage ni mafundi nambeti Ramadhani yinu kartsa da rasa ekeziri hunda uzinu kezuma bani habari ngena mdirenti babo si wanyanyani ekeka mtusu buti mwa condamné mahala mdiyo ezengo zinu abasi si wanyanyani sheke nyibido wanyanya si namba nende naswali na bala ujwa kangu jani wo kutwamba izo kazi ndo mbuka we mwana nyobure kanyi hunyoti pia ngamjuwao ili fitna lilono wa Komori ngamjuwao eze ilimu wa Komori warumila naozo jana tilo de yata tamba emdo akaba nkweli ndo omdo unu ebo mdo kona kana place ra nembebo eze twabi yambi ne roho mbine no dhuluma no shirk zifanywa wa Komori abo marush kanta islam imam guju aswalize ngamchukamba azali kazajua zijirizil ngamchukamba swaji hadi kazajua zijirizil lukumani basi azalenda renge mwana hajamba aina ujoli sabo mtafanya abo basi kabasi no fanya ina wanzao lukumani yinde namne ntia hatu ikayao ngerumishi hawa basa ngamonao bwa Komori basi nyima fundi mjuwaze mwazali ya zirendao mtu wao zetwabia ambi mafuja ruwa mzingiza warendao nsi hatu elina dara udali bi
mndria fi wa yambokana wala ndare mwani malezi are mwani baswa furo ni banderema hafu alafu are mwani banderema bale fasira bala ranyima mimilia ro mjuko umushilia ro tuko usoma atumdeda ni machululu pia shahida kamati ya jumla mweza kilambe ni hai malezi qu'est-ce que tu es en train de dire bobe kana hela bobe baba ni wandu msibani bana utirudiza ndo anapiza kana wale mwani banderema mdasu jofikiri wa ulo mdasu jofikiri kwa wojao kabati il a été journaliste comme il lui a mtie pi emdahimida belu ya rejezeze ngo zila itukobidi mdatu mtia pi bala ngoida fungwa yo loya eze media ke zatu fanya ngo hauka oamba wa staarabu oamba wa ndo siasa oamba ukana wo uelewa oamba wo ujulwa kabati ya shinda ya rene sabando ngo shangwa hunu watu kujila jamfi na mcheni mwambie za kweli wa hunu watu kujila hamafi wa mapolitiki wa Komori kabati kubarakati na mwanyana aboti ziwono kabati jambe baniko to marko to zijo baniko tanda ridizo ari muze media tete nduze bakori msitiri ni hata basi kairo alu la rahanani wa la to jibenu kairo ala rahanani mapolitiki engemda mtanganyi ola kata zilati za jumhuri jana njoka msamregenti ila hale njoka mtimadani haisa garuma transition yabo ngende senti ba wanyanya wahimili wafanye sharia wate kanuni warengezenti engemda muelewa na nyondo ndo hunu madungu acha madungu baka utacha na mtujulo mfu karja tu Suliban eza jirizila ikobideni mba bezaraka ya renke eze video zila ils sont en train d'intérêt watu wao ndo sawa hafata mndu ya ulo ya hafa enda Johannes nguo na mnaita quand même keti njarumo zila pitali za Faransa kama moso wandu basi ngono mwandu ndu tolwa eda arengezi akama ngona ndo mashuhuri ode ate makafiri ongezo bala kazi zentiliza eda tolmo mnaitanda mwema la jo ewa haturire ngo hatusima Islamu dedera mvurize mabeli tona man balwandu wakomdani hula entu wajoishia vushe boko nguaye bango makaburi ya konuka kwa makaburi ya konuka ko to ambeke mroida tiwani na jisi na zila pia nanga fikiro hindo kati mrede ya hafa ende ya laziwa jao ya tolwe na jisi ya toirishwa fanyo zono zuzo ntipi ili hau evite zeno wazino abange jakao jani kemleban kenga bondu wa ili vanu watukufu vanu wajou kubali Radilo sikwa maudu gelazimuyo haina mwanadamu Islamu ko zonezi jirio na nyima domana garanto secrétaire dami garanto président dami mdungo wona hata mjoo sokana garanto chef mzara kabisa mhendo dami kama tonikaye wabaki nti usawaza eze proposition mzaba wada sipi ngabo confinement cha baingero joro mazela manta rira mazinjira hanizo enga mwamba oje ezale oje ekate ne daru ma polisi njadaye Faransa mbuli ya mruha uwe mwana mahafuka mtuko mdeka mjaho nunga mfanya relation na ula mdu ya kabidi ika isanga mahakama ya lahe ikaubidi ika ola habe hose pays cour pénal international na nyinga mumsaidi yao hawo wana mawafu ntujo enda na waziha tambaga mjo kula shehitwa abangetika ujarumu ya ambassadeur yangu ndo hatu tika ujabanu njeni rewashili njeni wambedumwa tika ujanswali banu wambedumwa ambassadeur hatu ikaula zimwe de tasina maudu reconcilia yi amafiti re ambassadeur ikobidi zirenge ikobidi kerizirenge atiwo tasila maudu e abidi haina mkomori utambio na tuamba au moins Gamfanyo baru wabanu maudu gamibesho Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français. Makaoulu maili mararubasi. Merci pour soutenir ou d'avoir soutenu ces criminels. Attendez-nous en 2000. Tu dois vaincre combien? Les élections. On vous attend. Merci Emmanuel Macron. Tu es au courant de tout ce que ce criminel est en train de faire. Merci beaucoup. Tu vas dire que tu aimes les Comores. Tu aimes la liberté d'expression. Tu aimes la démocratie. Tu respectes le droit de l'homme. Mais ce n'est pas vrai. Tu es un petit criminel.
ah oui Emmanuel Macron tu es un petit criminel ay wonu ko chikorunika wako unudo msiba wari hundo wako mori wa politiki wati pia wari ngoja ran so wanani mgo somba do tukauniki wa yodo tukaunikiwa bo fa hima bango jonika wali hima bam jonika bo sai hima bam jonika bo mhama hima bam jonika wana mwantu ni mtoweni hunike ha baki hapo ekoptimize le diwali lor mwe bibiro yo ngamjo kureje mruji enso wanuodo wabidi wewe ha tulilia hapo ndinde ha apara tulilia ndinde ha parola tukiders lirendo cinema amamshana undo mwa etran wala jiaro awe yanjiaro lirendo namna yobo komori ndo msiba wali hunda lirendo hama cinema siwa komori basi ekeza ndo nanya siwala leaders zija bajiriza sai ateza jana karija buje banu wallahi ngarjore malamanda ambe samdu ambao ndo wanene ria dia itombola iyo ni islam atazato keri roha maudu rendo bambasadi hatu ondo wa societe ndo ngamba kana SOS na izo zontipia na mbeza kama lijuli razi nyondo mlone ze robo kumeza hatu razito na mjelizo aba sabaka sina besoin hatu na mjelizo aba ze robo kumera zitanga bokati uja mtije mdambia 26 kabati 2026 tibure kabati 26 mai na mdesi 26 mai wajuka na muo mungudo ujuo shana mjeri timata emati wakwa jaja kutapona na mrende atero wakati mati FC Flavors yulao ebanu ngamlila 26 mai mjemfanye amanzo mndia naambie 26 mai ya bidindi amanzo mdulona akili yanaambie le 26 mai balazimu wajeriru windi asalingo tuko wale 26 mai alafu kekajaro kamjona mumto kamtona kawo ulaba tibure ya mdanda ni cinema haina mdu fikiria ukanaba asalingo tuko wale 26 na mtumda tata le 26 mai bangu joro ilo daba ndu fikiru kasalingo joro wale 26 mai eda lilu hindi uneleze njo hundo ngabami j'ai envie de te suivre mais je vais savoir parce que il y a eu les élections soi-disant élections au référendum élection présidentielle député mairie aina aussi quand on kartu wasi ya kartu bas araja wote o ambao banimide na rumia zo malizo hangu banimide na karumo vote banimide sente banimide jau aja hude sa unwala la wasiwa kwa tushindo waelewana baninge mielewana bo omwe abo bo ame urisolise yao ashmete uritende bawe mnaijana mzasana hamadi enda bawe de gouverneur wodo ulona experience tende bo kwa tuelewana ni baraka vuruhula mama do vuruhula juwa wa vuruhun aina wandu wa jao otumubira na jao ojizingamana ola mwanzani ko auti nikola ba mimijo awla katina wandu awla katonzo romanti auti nikola ba la jao inde namna mlio ngamtimizi ba inulera bako mwanama ikawla zimwikengu ya njia en ligne yafanye direct ya hahe tikawjamanu bwa komori njeni mwambia zeno konchashizino amando lo mwambia ni okana haina mdu ratwa mapesa reka tombola kama ti haina mdu ratanga mapesa asina besoin mapesa to basa basa haina mdu dungu balambi yone tapala ya ujuso mwanko ngwanzo kena secrétaire ma président ma vice président na jawja ngari mushile ona basainu mri orienté ezabidiri zifanye shaika ulazimu et acte ila idunga ne parallèlement ou simultanément immédiatement ikawlazimu ike ngaso ambassadeur jirindi wanua ulilo wanyanya waridu wa watihi watina ukawaezi wa watu hirishiwa kwa jafanya ki yahudi kwa jafanya ki masihi kwa jafanya ki silamu wa hautungwe makomori mais ils ont raison on est là on est en train de soutenir des criminels et abili et katindi yo na waki groupe beze la manta rile magari ni rekaramba ndembiyo rekari panya jaw kabati aturu malamanta hun au utabanu garele gari hata kujahunda ulikaza mbapanu boko uja ushabola jusi wa ulifanywa jao ya bilinge lazimio soit groupe ya wandu jo yelewana redéplacer maudu garjojo wanti ya ndinje mabanu rambesi sirka uchabanu jeri timiziwa au Macron ya telefonie au le diria yambie azali yazie dingosi parce que garjojo kan edo msaidiyo na mdrenge mdemo alifunga umribwe sha ikauchabanu lelo mjemdi timizi parce que ngabina mahamikadha wanama waulawa wasawa wafungwa wasawa violewa ritawa na mjemdu herudunga uenda yabo walirengo walifunge pia ngabo sijo jirima udu parce que wazungu ngwa nao yokan yani malashi wanu wote tasibete baza madamanyo basi karisa madamanyo abasa inu na rendeze biro za hao rendera hime rifaze kantu za tunabe wanu wananyaswa ulo walikao jari mweneni mbisaidie bo le drian karina ulo aina na tukaze makufia haya toposhoni rendea bongonda hu wanu kama ina problem be mwana ma ulo wansina mndo saidia sikauchaba njeni mweneni banyide mjori saidia yorugo nyangu yo wa komori yorugo nyangu sikauchaba njeni wene ministre des affaires étrangères ya intervene ba handishwa barua tambese ketuma suilize barua ese barua ketuma suili e kenga bwandu wali amini wani para wallahi ngari johenda
haina mahala watu ambarende rekanga rendao Champs-Élysées maudu rekanga rendao Quai d'Orsay haina mahala watu ambarende basi ngasi pre rende maudu wallahi ngamtu henda maudu rendera ubikana ngani hapo auri kaze chakarana utobura tena mnaino basi namna hiyo yararu garanzo ni mtafanye barua bana barua mbafe ndia tie ndalibe 1 euro hau 2 euro hau 5 euro comment tu vois sur les maudu ndandi ka merci Macron ou merci kada d'avoir soutenu ce criminel sanguinaire. Notre rendez-vous est dans vos élections. Et c'est pas nous seuls, même les Africains. Gariwa milika ce système sinupi. Basi ngamjo wona. Ngamjo wona. E kawe shio kana bandu wajawa himi banu wa Komori, wa Waren, wanwa ulilo wanyanyawa wasawa kasina mahami kwa tujwa sa Komori bari ngabo criminel na bodo abidi warongozi. Siwangu jore ngakashila shewe yanikiwa, siwangu jore nisakana wodo usaidio. Au complice, ngabajore ngwandu kwa njiwa rongowe, je usikura lo Strasbourg. E kekari chafanya zongo hizo. Basi ranzi mfumo ujao ngamjo saina ndo namlikarali 10 yanike mapesa hangu parce que mimi njanika ndo mapesa nchishi ngaboze banki una nambuga na carte bancaire njanika ndo mapesa abonye wandu waheze tombola neze nuzo tipia na mjipanga au mje mni wonife shaina mdulo na robo 10 wakati usaucha haina mdura tanga robo 10 wakati abidiri wone zirumishi hizo swanga mduri fungwe mahala rjo fungwa swanga mndegao ndinike ngamjoda marenge mavoka wajwa doritsa hemala rjo tiro shama udu ezentunda ruzini ngela zimiyo ikeko mori pia wajwe kana wana hao walo Faransa wafungwa watu pilizo pia zabari ile criminel did wali kabati maisha bana kabati maisha ingewa ndo kana wana maisha manu miwo nanti mpashenda fanya makumi ma unu bainge fanya majana manane kana hindu e kari natu wananyasi mwa namna ile kari na uparo juka hindo kenga eke situation ngeba kiyo namna ile bana il faut na minga mwambio ni jomtu tu wallahi Owenza akili wa dunia wamba dans très peu de temps et Komori ngejo kaula zimi kemengoni mweze intima tajiri ndo akwifasirabo haina mwana Komori ngena haki njia wihunda haina mwana Komori ngejo lazimu ekeba njia wadilifu wallahi ngarjo yenshindo Komori ngarjo yenshindo ekarida sina mnaino yabo basi wajore ngaya nyisida ene makriminali wa dunia pia ritilinde mtu wasi et quand Marseille na Paris maudu ribouche azali ujenda za ushao wallahi katu ujenda za shekeri da za hunu ndemfumbiri baju kamba mani fukabati rida zerida shatu do renda republique timambia nuka republique ila ranti yalisha mkono daba ila litenda bale kibala basi ngabo wakanza waelewa shaido wakaujula kongo bala de Algérien ngiwa kana ufanya rogo watu kufanya Algérien sisi na watahima na wadi yorinji ni mbrekaze ekofio ya tokofio poshoni wasuli bala kaze. Mais qu'est-ce que vous cherchez ici? Ah, le Japan, parce que namdrenge mwani mwari funge, fanyi gardavi, ikawa ambassadeur ribuleri fesha rikau Japanu, jenu mabia ni yokana, wananyasi wa uloa wafu, mziju wando, ranzi 2019, 2018, sasa inupia, wano uloa wafu, mdazanga mwasaidi yao, rikau Japanu jenu mabia ni yokana, ngamdi juli ya ondazi, au namdri werife, je wananyasi wa uloa wafa basi. Ribire, ranticheze ambassade zilu wa Japanu, aina mdri ranti hebarua, timnikani 2 jours, 3 jours, amumlabi yoni. Wallahi kazi salia tu ndomba pesa ko rohi parce que sinu karikazi juu yazi wanyu mloko mori na mlaba ikamja eke kama tafanya hizo basi haya ni wako mori risala ya hanyu banyu ndajo mdiwaza ni wako mori bana ezeidimu no unafiki no ungeze ngo za tumhusuni no kasa wandu zindabo no kali ya wandu danyu wako mori ugoti asali yaba sana belu daba danyu wako mori raomera washira nyimlo mangara nyimlo bonze et Ramadan tu on me da hulen tasibi yani mdoda hulum hoga jaza firigo ne zenfi et tumuti ba wala alhamdulillah ne tasbih na mode maswali ya wao makali yao na mode maswali ba wao mapuli yao maadui emana na ba uzohindi jana usiku tika uzungu wa mtu o wadui mdomo wa Komori wa wandu mazazi wa wandu mababa wa wandu majomba wa wana watoto mtungo pulia na mazetwani na wadui na elimu mtulema ngamizane alifuna etumutio shaka nina haki uko mafundo watu mwambia ni yaukana wanweka wono mwalimu lelo abwentu abile tumu ya hondo swali abat ataidi vira ateshitati swala hokena urengo swala hokena urengo na mwambia na demwanu eketumu ija wenza akili utahawa ndo warenda na isamaha watubia ili izi amali zao wajobzi hunda maana
ile za amali zao wajawzihunda maana pakusike kuna udonda fanye swala ya mwezi wa kamili na tumuna nzaya na hizo ike ezitabu zile twende za lengwani mdumdu ati basi kilaba amga mti hao chabano atasisi wasi kai mukatwambe kai ruwa bala au kai linyi cho uwadui ezelimu amzambo banga mzijue kana ngamzungu wandu ngamzijue mbugu dipaseo inuni yambi na rohombi na ukalizi na ufujani na rabo ko kutuja zinzila ndazindenda utolunga mndu unge mpule pa mnduki ondo mkaze ilimu ya tolo hazini umbate njia abantu tena mbrede haweji pia rawa babara watatu mbrede haweji ngamtukunja mwamtango yo fa urongo mtango utafa amado mwezi kutuone abantu faraja ngo mtango wa urengeni yo wafete mrume woja ruwaza ti ruwa baba haya mjaru mwezama aina mdani kwa riya ya rumashama ngutwe yinoga utwe izabali basi etsumu tsainu yavungara mushira ni tsumu njema ni obo konfila ando ngo katwa konjia mu Facebook banu salam alaikum mes frères et sœurs je vous en par Allah salam alaikum mes frères je vous en par Allah de din perela izabali ngula mama kereuki je vous en par Allah je vous en par Allah hindo damba wibo mtsangwa wantu Allah hindo demba ukadi mwana nyobure Allah hindo demba ukazi mwana nyora bobure Allah hindo demba ukana utwenda wapulie mwana nyo pamdo ki utomangamisa basi umpulie mazetwa nyina mana masahili alafu de bakete etungutyo ijaba ojokaba netumwinu mitishinde hula mitona mbobu basi manetumwinu antushinda mtona mbobu mogo wa basi abuhazi bokwata kudapa yundo ya fadila ujokomdeze fadila mndu aji de mndu mkaza senda de mndu mkalia de mndu mdarawi ni maulama u mtijwa mbese inde barugo nzima na mteze deras mtitwe deras eke kamtwambe za kulina mdaze mtentoma eke kamtwambe ezetwabi yazinono wa komori na mzie mtentoma eko tashenri bwasileri awasheshe bwatawa ndisote na mbuliye mtindado ambakana eko menye tumu de ka urabiha de ka wono tabiri chao de ka ufanya chao wadisema swala ya ajabu ya sinema ajanga byambakana wale kemro hadiwa zabo mtana anjia hanomba mtuzi da ene mwaziye awanomba ubu ngiyabo tumu ikubali okweje kubaliwa ndini ile swala dali bilo kana ekatidwa zabo mtana tinomba ubu da mine mwaziye yabo mtufanya enu yamwambia ni mterekea nebo mtana ndo bilanti hambia ndo dali da nebo mtana ndo bilanti ujo namba udiwas maswala ya tuzi wani wandu bese bana ngabya le champagne muhaja na mtujua afanyaraje tamba anti sisi da match tele le habo basi titi aina mndugu ele wezi menya utumu nezirenge zao aina mndugu jozi menya utumu nezirenge zao muhimu da kobidira mbilane eni afunge tumu na beze yajitapiliye ekenge na mndu mdenda nayi ekenge na mndu ya dhulumu mndu ekange na mndu ya mkalia ekange na mndu wenda wa mweti samba hindu ya lona wade wando umangamiza wando shahanyo ni wando ashemdu umangamiza wando mahanyo ni wando umangamiza wando wa mdolani ni wando umangamiza wando mwawadola enyambi yonkiyo kaminezi yo hanu tazila bala ezetwa bya yonkiyo wono mndugo wende wobeda mndudu hata we mndugo totwaro wende obida ni puanje ni wangamiza ntiro shoda honi hono unisami utini uwe ayugeni bao eni ayugeni bisao eze ngo zo ti pire ngezi jirio zo tabia isso ngam tuko mdisi farze leo ngari fasirio tabaraka ngari fasirio amma yatasaalun androngo ndazi bi wajizisa wa ani naba ila adhim aina uskoto jamda jezi yabo unambi kana abu fa bango so lasta mvuza bure bango la somvuza bure okay bada yo umdaji ngojo ira abukwana katungo tukali mwana nyu bango to dulumu wanode ugamati ya mtsango wa wandu urenge wendeza banu hutango gofanya kwa umuru tibofa abofa abango hibiyo wandu abango ngo dhulumu wandu abango jao ile de namna kabla zimu aina mndu yaelewe na mzeze darasa beka sisi wananyanyi si wa Komori abo basi fariwo ngo jofia Faransa oya ndeje atoto ko parjo sa Komori aina katajoro mndu ya ngungulo medio pula sheitwa zabari dabo ya bama dagazo ulo ya wika kabla zimu kewe mwanama uislamu wambekana yeti haka utui wa mdubure hizo kazirenda na mwambizo Mwenyezi Mungu amsoma ndio Mwenyezi Mungu wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana ay mwana tola hazini ya Mungu kabla hindi yawetu na mdere baho nukartuliwa
juzi shafunda mbama jimbi mane majana mane na bora jana mrede da hulu majimbi na hizo ntipia zabari de dhuluma beinge heyao ne misharake tuwe beinge heyao misharake tuwe abange yabo izo nizo nakujana mwambieni na renzo kalizi renzo unafiki renzo enyambi neze elimu ba hizo ti azali izo nda siwasi izo ti azali shonga da ene mafujara ni maulama umaba msomo ni hanze komori ni hanza wandu na mashelezizo wandu yokana ndetse riba bayo mengoni masalo gontiro ni wadzate mlorumeza mazakirush na mrenti baba no ondo rende hawi tinga mtsungo wa miya mtsango wa zuma jana basi mrenge mwamba na rendera to biro trésor ubiri bale ntwa biro de urengeri ali da ga problème e konti bano directeur amba cha banani 40 bana bata garanzo rumia mapesa akunyi wandu ramnikani mapesa ntombola garanzo ro rumia basi ni wandu ramnikani zoro boku meza hatu retombola remaji ngari ata hamna riali hatu basi ekanga bo wadzate watukufu na wababa akabana basamu kutondezo wadzate wabaki washashi ekanga hapo na mjue elitasilama udu lirengwa sonti pia nendera fungwa batiti ngati kono muwena mnainu rirendeje bora isaraona ezengoza utongeza mwanadamu yende hafe zajiri bazini wazirende hamadagazo wazirende mutu na faisu alina salimu wazirende Medina juzi wa juwa wandu ndo ambao kana mjeri kentiri hadisi basi wakomone sana kamonao c'est-à-dire que ay na bratere gele fote ate Facebook personne am way comment tapte be parler way ba parler to ya ulaw ba din zero ay na bratere ka sele tina gele fote la ba parler que les photos que non fanya logo les vidéos bouger quand ça ba parler personne am kabati za personne am bas na mjore ne raha fe awuri mbuskile wallahi landim e kari fanya ndongoma udu amumlabi yoni ekuwa zungu wanu wanono udu jimpoze shanu malashi wanu malashi wajodi hama udu wajodi ha kari chotu wandu wende haruma mere o prefecture yabo wanja problem za barija na mjobo wazaza hatu bonyi mashuja juhabu soba fundi mbaye ismaile nyoti pia mze militaire mjuhe mwende bantu munga jo bush anyamada bidira ni karjohenda emadhamana wa collectif ya Paris emadhamana wa collectif ya Paris wallahi kikar renge ambassade yo maud zikita nito jozi bisa zikita sizo haurende o ministère maud wallahi kene do ministère maud des affaires étrangères au Champs-Élysées rendera zi ayo sabari formation wanu wa komolisa wanu wa tsawinja arika ujaba banu onanyasi oblo wafu kwa timu rusaidi yo le fujari yule katinda weri ka ujarambe kana ebanu jawu ende liberté myanzao ende droit de l'homme mwanadamu olengenye nyiwanze komori basi mtu angari peuple shaka mtu angara fujari hamanda dili na mbirenge pia mwalimu aliramase watu ufahanza walilo wa iroze mali hunu emavuka watu ulamba hindu sha omweli to wale fujari lila omweli fujari lila densaro maudu zijojiri amke mtudanti yana mkananga kama todo dembe ndamo jafu eba no nyasi ro na Afrika watoze gazi to gazi ti kozele gunguno ti to gazi ndani adena ko to gazi yako mimi nonga mi pre intilo aga mi prenda le ubao ekalizo ekanga mabao kweli ekabala nywa ruma toka hanza mwende mwadutile mafotoro ne ha republique ya katawa obasi abukairo watuka hujabo wala tawkati shekabala zilanga siyo kana kasi tayari banoni dushele jimbo la kana ungwana ile jimbo la bokana asiba budenti ya hatu nezemali za hatu nezemvuza hatu gasi tayari liteze damu sa inubana nyiwishi mshele jimbo rati kwa zinufura zizaboti kasi wa ungwa nange bigeli buje roho mwali wanzuani wajoda sasa wadoja bana basi wewe wanojo waja Tanzania wa mwali wada ze farhani na ndo basi basi ni ulo basi ni delima basi na ezi hazi zamhona
kujifuatilia ziwanie mipaka ya Komori, ni haki za Komori. Daima ngasiarisiana siwa Komori lazima riteze damu itipote. Kile jimbo hilo msheti bwata aka amado zilanda boza ila kana beramu wasi wa Komori damu ntima wasangwa zina onwanya ni mulo damu ntima dai wasi wa Komori dini maula maungwa honu watsa na mdo swali no funga tumu no nyangwa ulo wako atina haja yeti siasa utido mélange banyulo shia ezembwa zantauri ti ziswana nyas wanana ndiko to mélange ndiko to siasa siasa ndaiba ngasaluma uhayati kasaluma alhayatu نوسلم هاتو عقيدة وشريعة ونظام مجتمع ومنهج حياتي يود هذي يتنغانيا بيا وإن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي منكم تشيزو مابا وصلاني منكم تشيزو مابا وصلاني وكياتو هنغونو بيا أنو منادامو رحي جاجا fikira fiancé dola wajiwazae walele mbria nshi atajeafe abuzo zonti pia izongi zorumo usilamu wodo usilamu kamili ngabana ngodo woto ta politique bani ya politique la hivi siasa ndai basi wasadaqa alqa'il as-siyasa najasa pro amazoni dunge mwanama mtukufu Mohamed Barouf zinogoda zinu na kaumea ni bwa Komori ngamparo madhabana Lyon, Paris, Marseille, Dakar, Nice, haina bahandu wa La Réunion, haina bahandu wa Komori bana. Ikaulazimu letasila maudu ridisi. Letasila maudu nge lazimu yo ridisi. Suwangari rengawazi ambasadi za hatu pia. Waishia Dakar wandu ambasadi, waishia wandu dechao. Confinement. Zela manda garjo ngi mapesa hatu ilive wallahi garjo tangari ilive aina ojo zingara yode nugo ya madona komea kabula zimo maudu organisewa bouge maudu zabari non j'en peux plus. Pourquoi? On a tué mes frères, on a emprisonné les autres, on a licencié les autres et là j'en peux plus. Je suis venu, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais je sais que vous êtes derrière ce criminel. C'est ça ce que je suis venu vous dire, que c'est comme ça. Donc autant que je sois aussi emprisonné, parce que mtushinda na yeshi asibabu deze tobi ya masaidia ya criminality ya bilira nzide masihuyan haina mgojo joansi habaru wao Destiné Champs-Élysées mibeshe Emmanuel Macron et à ça mibeshe Jean-Yves Le Drian. Aucun merci des deux ces criminels. Nous savons bien que vous êtes complices. Et notre rendez-vous dans vos élections. Haina mdoto fanya ze phrase mbili ndaruizo. Par email haurifanye ze feyo undo posto wajabarua tsainu yode ndini abidi ni mtahao yararu haina mdulena mapesa hatu gari ya tahao abasa suanga jore ngoma avoka jiwa ritoe mahala jotilwa shange lazimu ya mapesa hatu ya rumishihe c'est le moment. Et yani nyuma ulama na mkenti mdoa bana mzunguo maranti. Idiotes. Money in. C'est العلاج. Zinu kezone sawindi. Yabo mahajana muzatumu wanakamba wala wanadamu likawiyeleza zenu kuzuntipiya owalone diabeti enamna bidi wajitrete ezinsuline nezisinda mwalimu objire mama singa ezonu kuzuntipiya rizonesa likawuzonesa mahajana yabo lelo tijohanza nisomese aunieshe lezize
imbaza ndugu zinu angorosiwa mahala kadha ngamtsona manya tuzendao ngamtsona maoro ndungo chachao ekinga msomo ngamisho Qur'an hunu ngamdona mamdu ndungo sifle izo sont tipia izo ndungo bokayao ijohanze wanati watitabishe shabani manara rante ziyo zinu sihiri nezendugo wa mashaba hazon tipia rangali yao kartuanzo wanati watobaki hamu souffrance namna yinu inu ekem ndo hafungiwa na mtu wakati ukirushira mtu kati de mafurika huo kati mtu kati ila jurabtu mtu yafungatiwa na mtu au mbahi yafungwa bahanu au yale mbeziwa ese ngo zinzo tipia zinu ziyo boko oandu watu wao zinu oandu pia ngo watu wao yakana gabono kadha na kadha na kadha shasi hisi garanza mtu muhindi ishahatu garanza haina ndongo keta hizo ezeruqia tisu ya mtu jo bakinche ekongo nzo zungu abezo na baonga manzo mapesa abonga manzo mapesa aina mdulo banu na twanti ukana merci Macron merci Le Drian ranti Facebook yafanye mnabarua kena urenga mdudo yero mna envelope wa 50 centimes ne mna feiwe imprimer libehe watina izo rijonji yabana na mdu twanti yabana site adresse au code postal au courriel yahusu Champs-Élysées Djaou aina mtatata wabeshe Monsieur Macron le président de la République française kaujani huambie banu kadha rifanyeze barua ribe maudu ribush ni wandu maritende ya nyima imamu karimdinda oni basa yinu m'organiser rongo par téléphone garimdinda oni par téléphone m'organiser mdipare bangarjuja arjo paro wandu kana mjera ona ni mahalakata yamparanido ufahar nso ezabari mimi sitambi haba emwana maulo hafwe wasa hafungwa tsena ujo sakomri bamjo pulashe hitwa jaola bya pulashe hitwa kenga mwana ukezo njema abona mnibu keka mwana ukazo tabu na mumvure banyide mumsaidi yao ngami prena biyo wazungoze ngo izo wallahi haina ujoni milia uswani wallahi na adimu ngami preni mwambie zango izo kana pourquoi a dit qu'on n'a pas le droit de bouger. Vous savez pourquoi j'ai bougé? Vous savez pourquoi je suis venu ici? Allez, regardez ces photos. Ce sont mes frères. Ils sont tués sauvagement. Même on les a jetés. Même les animaux, on ne fait pas comme ça. Même en France, vous ne faites pas comme ça quand même. Même avec les animaux. Donc vous voulez que je reste à la maison, voir ces criminels tuer un par un, mes frères et sœurs. Ils ont licencié pas mal. Allez-y demander. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Des filles de 2 ans, 3 ans, on est en train de les violer. Tout ça, vous êtes tous au courant. Mais vu que vous gagnez ce que vous voulez, vos intérêts, tout ça, donc là, je suis venu vers vous aujourd'hui. Vous pouvez me tuer comme eux, vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, j'ai laissé des traces. Vaut mieux mourir que d'avoir honte. Utetezi wana basa yinu ngabwandodo hanurend wanama mfanya uze direct Muhammad Barouf zenudini mbanyoti pia bwana haji na mfanya namna bukanga jo wanana basa yi ekenga bolona swala jo zisa bati mambanga manzoni dunge mwanama bawu handra hala haya ukana ngo dukanza kenli ban shambisinga bo mruwa ni andaya demande yakanza ya rongo mbabi kairini mrenge ba njaporushinda na Parisa jodi saba supada lijongo mdatini kimwambia kana Johanza alifanyia darasa ieleze zengo za dini ya haba zonti pia shaima na razia garanza ulifikiri yokana kana utoba kibano aino wanzo yafunge tumu na esheleze mbiyare ndao yatahimwa nyanyasama haranzi banga mtofunga tumu hata sheze fadhila wa umakali ya umahidi ya umadara uyona wakaze zifumbu wa dojo urenga ese fadhila sahani basi tufunga tumu kana gami na njala mbahido wani mitshido na ndo katimba ubu bano tumu ya inu amageto haraka bano tumu cha Rogoti liyo yoti azali yo yonde anyiwani salam tokum kazele jimbundi niende jogunga ndwa chibambe sekabati ndu lona besoin ya hanza yao ni sefikra ekanga abo ekakabati abo salam tokum aina utoka pre ya ukarifanya ndogo gojojoni para hadisi riju aina ulopari ya mwanama bolto tsanga yabo karna ujoba kibanu tena waswili wemengo ni mwa wekao miwa ihtarimu armembo na yinu miwa amin
ti jwano wozinja siba ulawe damina we na negociateur oskila ndo akaenda ndo anga bizwa bala ritwe gazi na zila sidere tendera shili handani ranti yanga moshele ndo holiwa basado ujao ekukutina nafasi sikaujana ambaye aina mdu atoa rani 16 ngani Ritsilinde banda de dara ula belu hori wena mnaila gebidio skwa maudu haina mdia bujo banu yaliyo ya amado barua rizibe shwandu wanu jaza matirtasi ra par internet ekenga bona mna yokari juherende rijo kanga bo confinement rijo kanga chibidi mbia rohe chemana rahaja wananya solo wafuta na mwana mafoto yanu wandu wali wakaundula wawawa waridu wavurisa chao na zinu zijiri 2019 zijiri 2018 hata leo ngeri kwa jamani jeri mwambia ni yejao soit Champs-Élysées soit Quai d'Orsay soit haina bandu wikayao wajo hisi mkini baki majournalist wa ile warara ile mdata kofia hontini poshoni ho sulia bali kazi kofia za watu wandu hindi sio ndo bidwana nyasi sio ndo fungiwa kaja jori ngana ndefu parce que ndile msaidia msaidie fikira hiyo banyide madhamana waheze mbwana zimu anu imiti dhamana mi usaidia haina wanzo riwanenezi to byambi komoro chamiti secretary mimi ti president mimi ti delege mimi ti vice president mimi ti chao kakari jafanya namna hiyo kwa tatu wa watu karida horoma tsumu mwene tsumu ya mahajana wandu wadore ngwa warendo hamabusi wa baba hatu karna uto budi ya mada zinten nyinyi makafiri ni wa Faransa no mbuli ya misira ngwa swaliyo mtiani tomo si silamba si mesilamu nishira tu ibalo ile mwakondo shampira na majaya ngezimugao yabo kartujo alijo bakoma laoni hatu otari yiwono kakairije rife banu na mriwe rife banyide mungu ambanyi hanza dola de romsha zinga rjoka izo ndabo omwe wahisi yakana hao wakomuriwe swale mwani mshenzi woyi watu amba anafanya nungu haraka parce que zimu karja siwona wanjia tu atantujo wido dodo imabo poro nkubanga rjota rizi uke kudome jodi jona kanza nhombie bo mwana mama mtukufu bolto mzee ambia kenga wando njili ya liho wakati uja rekema avokanga wajoja walitoa mala rjo utilwa ekanga bo mashuja basinge lazimio ribuje haina mtu afanye barua ngamjo uparisa kunyoti ngamjo rumia ngamjo makana adresi ya Emmanuel Macron au Champs-Élysées au Twitter au ina ngo mfanyize ngo hizo yule baba mimi na kahuja ni tange banu nirudi na bia mafundo na mdika habari hizo darasa sana ya riba nikamda basi fanya darasa kenga mambo darasa sana singa rula wao ngari fungwa hizo bia mada zina kamtuzamba yamtuka jamke chanilo jamdo na bia kana etumunga disabo maharidi ekamda fungu tumu mkani mbahindu kamda fungu tumu mfanya yule bado wasoma duniani chakuna usubuti waonesa kana horahitwa yote njema wanu musayir sharawi kish waopia wajojo wao ni kwa post shawaono kakaidi na biza kweli ema ulama wahangu wanisoma wenje wao pilizo shawatsawa wanje pilizo ya dunia no atinje mroni wamba omwera biza kweli shantina ujana bendabo ta Khalid al-Jundi na Amru Khalidi no wanafiki wanu mautukia maendelea na madhambi ya hao wala wotipi ekewe fundi kutusubu tu ambao kana ezengo za jirisiwa ila za shikafiri zila tema kafiri kwa fanya zila gejusa ila tia to binadamu ila mtujonge biyomba kendini ransi ngea panya to biyama zila mwema uwe mdu mwende anafumja mdu mdu kana wala kana buhua wala rimani sofura wala rimata wala malezi kwa mdu malezi shwenda jole sabari abange abo besenga to parana o manama bolt chaparwa na nyuho haumfanye mwelezo ndu yabo rijue ezalazimiri fanyishi kazi ka shida jo mlahani ridunge mwana nyasiba jukiri kengena za muhimu za ukayarambiye Ahmed Farouf la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah rahmaka ya غير ربنا المنصور صاحب الكرم والبسطاء يدينا الله wala Abdul Muttalib wo kafiri wo namba kana misiri ya Mwenyezi Mungu jo wanilia ndo kalima la kafiri wala Abdul Muttalib wala kafiri wala katika Islam sha mrufa hedini ya hai wongo tukaufaha place ufehe terrain wende wanje bainga upre unje corona ekinga bompira shalelo emisiri ba lokutina tamba reaction ya utonesi udamba Mwenyezi Mungu kwa jani ile misiri kuna ile wabadua nguya uba unono ya usahilisha ya utolema diwan
changa bukana Mwenyezi Mungu tuko jaidadi wale wale manakambira mnaida la kafiri Abdul Muttalib kamdojo joma bao changa nyiro haki kwa watu mwabiani wada za watu mwabo kana shahaudo uzungu wa wantu na kufanya chao kwa tuma biani uka unumsiba mtiro ukabati darasa wakati ulia bidii ambo ketu ulani zitendo zilo wasubutu ambie mshenzi wa bego kana qu'est-ce que tu es en train de dire tu oses dire que c'est juste un petit malaise à la fois malaise yule atongeza mawadada mwenda mwamtihamasi unezengu wada balamati sa akana kuondoka daina wako mushidi لا قوي لا وانا ملاذ البلوى غير سامع الشكوى ربنا العظيم الله لا طبيب لا شافي لا مجيب ولا كافي غير عالم الخافي ربنا اللطيف الله محصي عمرنا المحصور منك رزقنا المكتوب محصي عمرنا المحصور طالبين يا مطلوب طالبين يا مطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بك معصية لا تخفي فيها بذاتنا غفر الذنوب الله ويصلح الأحوال بركة ربي واقبل الأعمال غير ولنا أمل وأمل غير جنة الإطلاق ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضا صحبة بلادنا نفتحل بوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي واسمح الأحوال بركة ربي واقبل الأعمال غير الله لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان ما لنا أمل وأمل غير جنة الرضوان صحبة بلادنا نفتحل بوجه الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمك يا الله هو خالقنا هو رازقنا ومعطينا ومصورنا خالق الأكوان منزل الفرقان هذه الإنسان ربنا الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وانتجى المظلوم لا إله إلا الله ناصر المظلوم لا إله إلا الله باقيا ويدوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يصلح الأحوال فزمن يرجو لا إله إلا الله ربنا ربنا المتعال لا إله إلا الله خالق الإصباح لا إله إلا الله ربنا المعبود لا إله إلا الله خالق الأرواح لا إله إلا الله منه
swali mandi yaoni zaidi mazahani Mwenyezi Mungu yari nike tawfiki yari tole haupesi rahwana damu wanwe jaengeza wakati banu bangarjula hasara bo komori mtsidiwa ze ukawanda wala wantu namba wansi wanro kare kensiri hadisi ukaba nuwo kwati akosi kwa tujwa zwa rendao ila de mana wasubuti wa bausu wa komori wamba ukana ola mdi arimani mbaso afura ola arimani malezi wakazana azalika jalaha hurudi kajajitwa katuhisi au contraire mwanzo yaengeze zitobia za ngabo tije mhadala wansi wanro kana wanro kensiri tabuni wa hadisi au ndo kanti daina wanadamu shamduka kanti daina hayawani sijoka uhazimli. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fakada ulai haqi fiha in sha Allah ta'ala. Shukran.